अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बिल आलमीन। आज की पहली आयत के बारे में ख़बाब बिन अर्त रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि ये आयत करीमा हमारे बारे में नाजिल हुई कि हम गरीब और लाचार बेकस लोग थे। सुबह शाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहते, कुरान करीम और खैर की बातें आपसे सीखते। तो एक मरतबा अक़रा बिन हाबिस तमीमी और तय्यना बिन हसन फ़ज़ारी आपके पास आकर कहने लगे कि हम अपनी कौम के मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, हम इस बात को पसंद नहीं करते कि लोग हमें इन यानी कमतर लोगों के साथ देखें, लिहाजा आप इन लोगों को अपने पास से उठा दीजिए और फिर हम आपके साथ बैठेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है। उन्होंने कहा कि हम उस वक्त तक राज़ी ना होंगे कि जब तक आप इस बारे में एक तहरीर न लिख लें। चुनाचा एक चमड़ा और दवात मंगवाई गई तो इस मौके पर यह आयत नाजिल हुई। और इसी तरह नीसाबूरी और तिबरानी में है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि सरदारान कुरैश की एक जमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरी तो आपके पास ख़बाब बिन अर्त, हज़रत सुहैब, हज़रत बिलाल और हज़रत अमार रज़ी अल्लाह अन्हु बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि ए मोहम्मद, क्या आप इन्हीं लोगों पर राज़ी हो गए हैं? क्या आप चाहते हैं कि हम इन लोगों के पैरोकार हो जाएं? तो इस पर फिर अल्लाह पाक ने ये आयत नाजिल फरमाया वला ततरुदिल लज़ीना, और धकेल कर ना निकाल उन लोगों को यदऊन रब्बहुम, जो पुकारते हैं अपने रब को, बिलगदाती वल आशीशी, पहले पहर और पिछले पहर, रीदूना, और वो चाहते हैं वजह हो, उसकी रज़ा यानी अल्लाह की रज़ा, मा अलैका, और नहीं है आप पर, मिन हिसाबिहिम, इनके हिसाब में से, मिन शै, कुछ भी, वमा मिन हिसाबिका, और नहीं है आपके हिसाब में से, अलैहिम, उन पर, मिन शै, कुछ भी, फ़ततरुदहुम, बस आप उनको धकेल दें, फ़तकून मिनल ज़ालिमीन, तो हो जाएंगे ना इंसाफ़ों में से। अल्लाह ताला अपनी हिकमतों को बहुत बेहतर जानते हैं, इसीलिए अल्लाह ताला ने ऐसा होने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दिया। आप शरई तौर पर उनको अपनी मजलिस से उठा देने पर कादिर थे, लेकिन अगर ऐसा हो जाता तो फिर क़यामत तक अमीर की मजलिस अलग होती और गरीब की अलग, और कभी भी अमीर और गरीब इकट्ठे न बैठ सकते। लोग इस वाक़े को बतौर संद पेश करते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी गरीबों को मालदार काफिरों के लिए मजलिस से उठा दिया था। और हमारे इस्लाम की खूबसूरती भी यही है कि जो शख्स इस्लाम में दाखिल हो जाता है तो फिर उसमें और दूसरे इंसान में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि काले को गोरे पर और गोरे को काले पर, और इसी तरह ना ही अरबी को अजमी पर कोई फ़ोक़ियत हासिल नहीं है, और अगर किसी को फ़ोक़ियत हासिल है तो सिर्फ तक़वे की बुनियाद पर। तो आगे फरमाया वकज़ालिक फतन्ना, और इसी तरह हमने आजमाइश में डाला बअज़हुम, उनके बास को, बिबअज़िन, बास के ज़रिए, यानी दुनिया में भी अल्लाह ताला ने सबको बराबर नहीं किया, यानी किसी को माल दे दिया तो किसी को शक्ल सूरत दे दी, किसी को औलाद बेहतर दे दी, तो यानी हर शख्स जो है किसी न किसी चीज़ में किसी से बेहतर है या किसी से कम है। लियक़ूलू हाउलाई, ताकि कहें वो लोग कि क्या ये लोग हैं, मन्नल्लाहु अलैहिम, कि जिन पर अल्लाह ने एहसान किया, मिन बैनिना, हमारे दरमियान, अलैहिस्सलाहु, क्या नहीं है अल्लाह, बिअलमा, खूब जानने वाला, बिशाकिरीन, शुक्रगुजारों को। जैसे मैंने कहा कि कोई भी शख्स बराबर नहीं हो सकता, किसी को अल्लाह ने माल में बढ़ा दिया, किसी को कम कर दिया, किसी को शक्ल सूरत में, किसी को रुतबे में। तो अगर कोई शख्स हमारे सामने हक बयान कर रहा हो, लेकिन वो बज़ाहिर, चाहे वो माल के लिहाज से या रुतबे के लिहाज से अगर हमसे कम है, मुफलिस है, तो हमारा रवैया ये होता है कि हम कहते हैं कि एक कमतर इंसान हमें नसीहत कर रहा है। तो इस आयत की रूह से आज के दौर में हमारी ये आजमाइश है कि हम ये ना देखें कि कहने वाला कौन है, उसका क्या मुकाम है, बस ये देखें कि अगर वो हक बयान कर रहा है, कुरान और हदीस के मुताबिक अगर बात कर रहा है, तो उसको कभी भी मत धुतकारें, वरना एक तो हम इस आयत की भी नफ़ी कर देंगे, दूसरा हक को ना कबूल करना भी तकब्बुर की लामत है। और अल्लाह ताला बहुत बेहतर जानते हैं कि अल्लाह का कौन शुक्रगुजार बंदा है, कौन अल्लाह की नेमतों की कदर करता है। गो कमज़ोर हैं,
لیکن کہاں یہ اور کہاں تمہارا تکبر اور غرور۔ اب اللہ تعالیٰ غربا کی دلجوئی کر رہے ہیں کہ اے نبی، ان لوگوں کی خواہش کے برعکس آپ ان غربا کے ساتھ ایسی روش اپنائیں کہ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ کہ جب آئیں آپ کے پاس وہ لوگ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا کہ جو ایمان رکھتے ہیں ہماری آیتوں پر، فَقُلْ سَلَامٌ تو پس آپ ان کو کہیں سلام ہو علیکم تم پر، یعنی ان کی دلجوئی کے لیے ان کو سلام کریں کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں غریبوں کے ساتھ کتنی ہمدردی فرمائی ہے، اور پھر یہ کہا کہ ان کو یہ خوشخبری دیا کریں کہ اللہ نے کتب ربکم لکھی ہے تمہارے رب نے علی نفسہ اپنی ذات پر رحمت، کہ یہ اس کی رحمت کا ہی نتیجہ ہے کہ غریبوں کو اللہ نے ایسا مقام فرمایا۔ انہو من عامل اور بے شک شان یہ ہے کہ جو عمل کرے گا منکم تم میں سے سوءً برائی کا بجہالت نادانی کے ساتھ ثم تاب من بعدہ اور پھر اس نے توبہ کی اس کے بعد واصلح اور اس نے اصلاح کر لی فإنہ غفور الرحیم اور پس بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اس آیت میں جہالت کا لفظ آیا۔ مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جہالت کی وجہ سے اگر کسی نے برائی کی تو جہالت کبھی ابتدا میں ہوتی ہے کہ علم نہیں تھا اور گناہ کر لیا، معلوم نہیں تھا کہ یہ کام گناہ کے زمرے میں آئے گا، اور ایک جہالت انتہا کے اعتبار سے ہوتی ہے کہ مسئلے کا تو علم ہے کہ یہ کام گناہ کا ہے، مگر اس کی سزا سے واقفیت نہیں ہے کہ اس گناہ پر یہ سزا ملنی ہے، اور اگر اس کی سزا سے واقف ہوتا تو کبھی بھی گناہ کا ارتکاب نہ کرتا۔ محض زبان سے توبہ توبہ کہنے کا کوئی اعتبار نہیں جب تک انسان سچے دل سے توبہ نہ کرے، اس طرح کہ اپنی اصلاح کرے اور پھر وہ گناہ کبھی بھی نہ کرے، اور اگر صرف زبان کے ساتھ توبہ کا ورد کرتا رہے اور ساتھ ساتھ خود کو اس برائی میں بھی مبتلا رکھے تو یہ اللہ کے ساتھ ایک مذاق ہے۔ توبہ اللہ کو وہی پسند ہے کہ جو آپ کے عمل سے بھی ظاہر ہو، کہ آپ نے اگر اس گناہ کو سمجھ لیا کہ قرآن اور سنت کی روح سے یہ کام جائز نہیں ہے، اور پھر بھی اس میں مبتلا رہیں اور ساتھ اللہ کے ساتھ توبہ بھی کرتے رہیں، تو پھر اللہ کو ایسی کسی توبہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر جو انسان گناہ کو چھوڑ کر حق کے راستے کو قبول کرتا ہے تو وہ پھر اپنے عمل سے ایمان اور اصلاح کے راستے پہ چلنے کا ثبوت دیتا ہے۔ اس طرح وہ اللہ کے قانون کے مطابق اس کے مستحق ہو گئے کہ انہیں اصلاح حال کی توفیق ملے، وہ خدا کی رحمتوں میں پھر اپنا حصہ پاتے ہیں۔ لیکن اگر اس کے برعکس وہ لوگ جو حق سے دور ہو جاتے ہیں، وہ اپنے عمل سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ ایمان اور اصلاح کا طریقہ اختیار کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے، ایسے لوگ اللہ کی توفیق سے محروم ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کی ہٹ دھرمی کبھی ختم نہیں ہوتی، اور یہ ڈھٹائی، یہ ہٹ دھرمی ہی خدا کی اس دنیا میں بہت بڑا جرم ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ ہدایت اور اللہ سے رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔